इंद्र हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। आज सबसे बड़ा तो मुझे आनंद का विषय ये लगता है कि इस विद्यालय का नाम, महाविद्यालय का नाम पूर्व मुख्यमंत्री शरद चंद्र सिन्हा के नाम से, जिन लोगों ने इस देश निर्माण में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, उनके नाम से इस महाविद्यालय का नामकरण किया। उनका बहुत धन्यवाद। फिर क्या है कि इतना इंटीरियर क्षेत्र में कृषि के संबंधित बच्चों को तैयार करना, इस वातावरण में रख कर के उनको कृषि के प्रति जागरूक करना, जो प्रयत्न 2009 से प्रारंभ हुआ, वो आज काफ़ी कुछ आगे बढ़ा है। स्टेट गवर्नमेंट भी बराबर प्रयत्न कर रही है कि हमारे यहाँ के कृषि क्षेत्र में और अधिक विस्तार और उसका बढ़ेगा। देश के प्रधानमंत्री भी निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, किसान सम्मान निधि है, मिट्टी की जांच है, विभिन्न प्रकार के प्रयोग हैं, और मिलेट को जिस प्रकार से उन्होंने उठाने का प्रयास किया, जिनके बारे में हम सोचते थे कि ये तो गरीब आदमी खाते हैं, आज सारी दुनिया उसको खाने के लिए आकर्षित हो रही है। जैविक खेती जो है ना, वो धीरे धीरे देश और दुनिया में अपनी जगह बनाती जा रही है। तो आज वास्तव में इन सब बातों को ज़मीन पर लाने का काम यही कृषि के विद्यार्थी करेंगे, जो इन महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। आज यहाँ का इस ऑडिटोरियम का भी लोकार्पण हुआ। मुझे जो अवसर मिला, मैं महाविद्यालय के प्रति बहुत आभारी हूँ, और मैंने इनसे एक ही प्रार्थना की है कि आपके यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थी नौकरी और नहीं भागें, अपना स्वयं का खेती को इतनी मजबूत करें कि उनको देख करके आसपास के कृषक और उस ओर में अच्छी खेती की ओर आगे बढ़े, तब जाकर के हमारा सपना पूरा होगा। देखो क्या है कि स्वाभाविक रूप से, कारण क्या है कि हम सब जहाँ बड़े हुए हैं वो इस धरती माता की गोद में बड़े हुए हैं। इसने सारे कष्ट भुगत करके भी आपको और मुझे आज इस रूप में लाया है, तो इसका उपकार तो हमारा बहुत है। जिस देश में हम पले हैं, जिस देश की जनता ने गरीब होकर के भी टैक्स के पैसे से आपको और मुझे महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में पढ़ाया है, मंच में बैठने योग्य बनाया है, तो उस जनता के प्रति जो हमारा कर्ज है, उसको अगर हम ईमानदारी से नहीं चुका पाए तो हम अपना जीवन सफल नहीं कर सकेंगे। तो निश्चित रूप से हमें अपना जीवन की जितनी ताकत है उतनी लगा करके एक तरह से देश को दुनिया का सर्वोच्च स्थान मिले, इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। और इसका प्रयत्न दूसरों से शुरू नहीं होगा, अपने से शुरू करने का मन बनाएंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। जो गौशाला के बारे में बात जिक्र हो रही है, देखो निश्चित रूप से, देखो इसका जो जिस समय ये बनाई गई थी, उस समय इस क्षेत्र की एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और जितनी भी तस्करी हो रही थी उसको रोकना और उसको कहाँ रखना, तो तुरंत निर्णय किया था कि भाई अपने इस कैंपस में उनको जगह दें। तो उन्होंने रखी, कुछ काम भी किया, लेकिन धीरे धीरे उनके कामों के बारे में कुछ कमियां, शिकायत हमको भी मिलती रही है। हमने भी प्रयत्न किया है और कोशिश कर रहे हैं कि उनको इसका उचित स्थान दे करके, उचित सुरक्षा के लिए पैसे की सरकार के पास कमी नहीं है। शेड बनाना कोई दिक्कत नहीं, उनके लिए पानी की व्यवस्था करना कोई दिक्कत नहीं, उनके लिए घास पानी की व्यवस्था करना कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं सोचता हूँ सरकार इस ओर में सोच रही है और प्रयत्न भी करेगी, और मैं स्वयं भी प्रयत्न करूँगा। लेकिन इस विश्वविद्यालय, इस महाविद्यालय को बढ़ने में जो एक बीच सेंटर में आने के कारण से इसके डेवलपमेंट पर एक असर आ रहा है, वो ना आए, किसी एक साइड पर इसको विकसित किया जा सकता है। धन्यवाद। आज आमार बहलपुर रंगामाटी धुबुरी जिलार কাৰণে এটা খুব গৌৰৱশালী দিন যে আমাৰ অসমৰ মহামহিম ৰাজ্যপাল আমাৰ ইয়াত যিটো কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আছে, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ যিটো প্ৰশাসনীয় ভৱন, সেইটো তেখেতে উদ্বোধন কৰিলে। আৰু আমাৰ অসমৰ প্ৰাক্তন প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰৎ সিংহৰ নামত থকা আমাৰ এই মহাবিদ্যালয়খনৰ আমাৰ যিটো প্ৰেক্ষাগৃহ, এই প্ৰেক্ষাগৃহটোৰো তেখেতে আজি দ্বাৰ উন্মোচন কৰিলে। তাৰ কাৰণে আমি তেখেতৰ ওচৰত সদায় ঋণী হৈ থাকিম। আৰু আপোনালোকে দেখিছে যে যোৱা 10টা বছৰত আমাৰ এই মহাবিদ্যালয়খনৰ যিটো পৰিৱেশ বা আন্তঃগাঁথনি আমাৰ আন মহাবিদ্যালয়তকৈ যথেষ্ট উন্নত। আৰু মই আপোনালোকক জনাবলৈ পাই ভাল পাইছোঁ যে 10 বছৰীয়া বুৰঞ্জীত এই মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰ্যায়ত
বেষ্ট গ্ৰেজুৱেট এইখন কলেজৰ পৰা হৈছে। গতিকে সেইটোৱে সূচায় যে পিছপৰা অঞ্চলত আমাৰ যিটো ধাৰণা থাকে যে পিছপৰা অঞ্চলত ভাল শিক্ষা হ'ব নোৱাৰে, সেইটো মিছা বুলি মহাবিদ্যালয় প্ৰতিপন্ন কৰিলে। পৰিৱেশ যদি ভাল হয়, শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যদি ভাল হয়, আমাৰ অভিভাৱকসকল যদি ভাল হয়, যিমানেই পিছপৰা অঞ্চল নহওক কিয় সেই অঞ্চলৰ পৰাও ভাল ল'ৰা ছোৱালী ওলাব পাৰে। কাৰণ এটা কথা আছে নহয়, বোকাতহে পদুম ফুলে। গতিকে বোকাতহে পদুম ফুলে এই মহাবিদ্যালয়খনে পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰি দিলে। আৰু অনাগত দিনত আমি এই মহাবিদ্যালয়খনৰ আগলৈ লৈ যাম। ইতিমধ্যে আমি এটা ঘোষণা কৰিছোঁৱেই যে 26-27 বৰ্ষত আমি PG প্ৰগ্ৰাম, পষ্ট গ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰামে আমি আৰম্ভ কৰিম। গতিকে আপোনালোকে আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানত আহি ভাগ লোৱাৰ কাৰণে আপোনালোক পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আগলৈ আমি আপোনালোকৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ সহায় সহযোগ পাই থাকিম। চাওঁ, ইতিমধ্যে আমাৰ মহামহিম ৰাজ্যপাল, আপোনালোকে যেতিয়া ৰাজ্যপালক এই প্ৰশ্নটো সুধিছিলে তেখেতে এই কথাটো কৈছে, আজি মিটিঙতো কৈছে, মই প্ৰস্তাৱটো ৰাখিছিলোঁ। আৰু আমাৰ চাহ খাই থকা সময়তো আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰে কৈছে যে যিমান পাৰি সোনকালে তেওঁলোক এঠাইত মাটি দিছে আৰু আন্তঃগাঁথনি কৰিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰৰ পইচাও তেওঁলোকক এটা আবণ্টন দিছে। আৰু আমি ভাবোঁ 6 মাহৰ ভিতৰত ইয়াৰ পৰা এইটো তেওঁলোকে স্থানান্তৰ কৰি এটা বেলেগ জেগাত বহুৱাব। এইটো আমাৰ এটা অতি গভীৰ সমস্যা। ইয়াৰ সমস্যাটোৰ সমাধান আমি কৰিবই লাগিব। আৰু সেইকাৰণে আজি আমাৰ ৰাজ্যপালে আহি চাক্ষুষ তেখেতে চাই গ'ল। গতিকে আমি ভাবোঁ এইটো সমস্যাৰ সমাধান আমাৰ খুব সোনকালে হ'ব। আৰু এটা কথা, তেওঁলোকে এই মাটিডোখৰ নিজৰ বুলি দাবী কৰে। নহয়, এইটো মাটি আচলতে ধ্যান ফাউণ্ডেশ্যনৰ নে কলেজ? নাই, সেইটোতো আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ মাটি। তেওঁলোকে সেইটো মানে অস্থায়ীভাৱে তেওঁলোকক মানে এটা সেই সময়ত ক'ভিডৰ পিৰিয়ড আছিলে, তেওঁলোকে যাব গৰুখিনি ৰাখিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে তেওঁলোকক এটা অস্থায়ীভাৱে এটা আমাৰ ফালৰ পৰা কোনো লিখিত পাৰ্মিশ্যন দিয়া হোৱা নাছিল যে ঠিক আছে এমাহৰ কাৰণে আপোনালোকে ৰাখক, পিছত গুচি যাব। কিন্তু তেখেতে সকলোৱে নগৈ পেলাই এইটো আমাৰ এটা সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিলে। মানে আমি গতিকে এইটো সমস্যাৰ সমাধান কৰিম খুব ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত, হয়তো আমাৰ হৈ যাব লাগে। গতিকে আমি আশাবাদী এইটোক লৈ পেলাই। এইটো একদম কেবিকেৰ পিছফালে আছে থকাৰ কাৰণে আমাৰ যথেষ্ট অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে মহামহিম ৰাজ্যপালক আমি মাতিছিলোঁ। তেখেতে আমাৰ নিমন্ত্ৰণ স্বীকাৰ কৰি নিজে আহিছে। তেখেতে আজি চাক্ষুষ তেখেতে দেখিছে। ইংৰাজীত এটা কথা আছে না, ছিইং ইজ বিলিভিং। তেওঁ দেখি পেলাই মানে আমাৰ সমস্যাটোৰ যিটো গভীৰতা তেওঁ উপলব্ধি কৰি তেখেতে ইতিমধ্যে ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেটৰকো তেখেতে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছে। আৰু আমি আশাবাদী সোনকালে এইটো হ'ব।